هذا القرآن بأيدينا نور في الظلمة يهدينا. هذا القرآن بأيدينا نور في الظلمة يهدينا. كلمات الله لنا نزلت تصلح دنيانا والدين. كلمات الله لنا نزلت تصلح دنيانا والدين. هذا القرآن هذا القرآن هذا القرآن بأيدينا. هذا القرآن بأيدينا. قد بدد ليل الأوثان قد فجر نبع الإيمان. قد بدد ليل الأوثان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Suna TV lajel kere jekulu ambe aw bela jelen fo ni alslamaka foli kain no de assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ka jirawla ka fo ay ñogon soro kene min konnana o de alquran no kene mami me kene nyana ma awye o yimbaye mami na dugulinte awla Suna TV gunga no ye anfa ani an karamo Dr. Said Muhammad Baba Sillah aw ka don ga fo an ga walanda be ka boli femin kan o de fadailu suwari wa ayati alquran alkarim alquran suran alquran ayaw samati akarangran nana minun kunka kaseka wala like ola alislama bu seka na fasara wala chugumina o siratiga boloma an ga walanda tun jora sura min kunka o de suratu al-insani no ye hadamadin yere ko fora sura min konnana o sura yi ka don ga fo an ga karamo e kuma nyablaw ke sura ina fo kana do sura yɛrɛ kumana fɛnba minnu ka a da nana se olu ma k'olu walawala anw ye. O dɔ ye juman ye hadamaden yɛrɛ lasuli ye min ye a da sera o ma k'o fɔ anw ye. Hadamadenw bɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ lahalaya fila min na a da sera o lahalaya fila bɛɛ lajɛlen ma k'o fɔ anw ye. Minnu bɛ yen n'u bɛ Alahu Taala ka sira ta ka baara kɛ ni a ye, minnu yɛrɛ fana bɛ ban Alahu Taala ka sira tali ma, o maa kelen kelen bɛɛ lajɛlen u ka sara ye min ye Alahu Taala yɔrɔ ye a da sera o ma k'o fɔ anw ye. Maa minnu bɛ yen n'u banna Alahu Taala ka sira ma, sara min labɛnnen don olu ye o fɔra. Maa minnu yɛrɛ fana bɛ yen n'u sɔnna Alahu Taala ta ma, olu fana ka sara ye min ye a ye dɔ fɔ o la. Halisa o maaw u b'u damu ta arijinɛ kɔnɔ ni fɛn minnu ye an ka walanda tun bɛ ka boli olu kan. O la an bɛ kuma di an ka karamɔgɔ ma. Arijinɛdenw u bɛ damu min sɔrɔ arijinɛ kɔnɔna na a ka da se o dɔw ma k'olu fɔ anw ye k'a ɲini Masa Taala fɛ fɛn minnu bɛna fɔ Ala k'an nafalan bɔ a la. O la Dr. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. نعم. أم سنة TV جمافو. كرنجرينيما. نعم. أنغني كني. قرآن النور بو بلا جلنفو. نعم. الله سبحانه وتعالى مسين دلي مسامي عدم دنين دا أيام دا. نعم. كتلك عن لك لافنا كمانا أمي كما أمي نفوليك كسر أما يلو ولا على أيرم مبتوني ودي الرحمن خلق الإنسان علمه البيان. عدم دين دا كتلك على الدنيا كمالا ني ولا لي أبا يرنيفو وين يوم فامها. الله أكبر. نعم. أم سامي نيو أوكي أني أم سامي دي علم القرآن ينجي. نعم. كما سامي دي aka qur'ana yinke awma noroy. Amin amin. Kan duskun noroni ay. Kan duskun seniani ay. Amin amin. Abi Allah subhanahu wa ta'ala masani hamba dili wala. Note mena. Anga wala nasira yoromina. Na'am. Yokuma nyebla minke. Koso na. No ye suron fusamantia. Ayon fusamantia kerengerenyo. Anye adam na bi wati. Hakil yi sirafe. Na'am.
an go qur'ana yoro a bela jelen kay samti a bela jelen imana yoro kala be baraji so aywa ni tashi kan miri a korola abi waju fana o qur'ana be o ko fesa yoro do be en no lu kene gela ni samti a dogi aka yan ko lu do ay o babu infana hakilna kote ka fon sigira kan miri ni nganga keni na o kote o imbabu ingoni aywa sira fo itambulo fo katugo sira ko sira mina chira ka blani ko Allah o sira jumenye ala kala sallallahu alaihi wasallam ni fusamantiya abem ala kala de yoro sallallahu alaihi wasallam ali sahaba ya fo ya min ala kala de sallallahu alaihi wasallam mana hukumu konnana ambe sinsi fen sabati lewnga qur'ana yoro minum be ni fusamantiya kerengerene nana ala nga se ko ludo wala Ustaz Muhammad ni bela jelen ko fe ka ambaden fo in kenenga no ye qur'ana no ro keneye anga wala na jora yoro mina ni sura ina suratu al-insan kusaba ango ni sura yi ala kira sallallahu alaihi wasallam akumbeto ka kala juma fajiri arakan fulana arakan folo alif lam mim sajida an do fa ulana arakan fulana akumeni kala wasabatira aywa almami fana be olladege Allah sur wati dola ka ben aywa sal jama mauka la funu ka fegenya uba limaniya doya aywa ka joka so hake dola mau korotila oma ita soro almami do ba fegenya do ro kala wal mau ben sore intla aywa juma dola juma wero na do rafanatla nda alakira ko mbaka Allah akbar aywa ni alakira sallallahu alaihi wasallam ka fajiru fanallaje nte jamaje saboni sallani suran flaynyere ko kala aywa kalami abere benende ka rukuyi dafa ka sujudi dafa minti tandu ko sala atiyalen ko ni tandu wala mitadoni wala nga ni limanyo ko ni dafara aywa ma fana be ko be oma sabu sharia ma femi na ma ke wajibi kartatai aywa ma fana bi ka ko be adama de ngalla halama ngani femi ni sharia ko atenya ni ngosa ambe da yeno ambo bonde ke imami yake yere ni ma ke yake yere ngani sharia me aye ndo yake minna aywa sari furanti nono aywa tunamse kama ukalla halo be jetemina ko wala ala kira koni sallallahu alaihi wasallam min foranyena atumaka fo ko to ka kala juma fajiri joko fulana joko fulana wala ko nana sa ando na surain ni rebe surain ka be juma ma ango juma de ko bawo kera domina ko na ko bawo kera domina o de juma do ale de domba fana namba fasamanteni amba barkani ni dalu sabati ale mi ko baw fana be na ke juma do Allah ko baw kera anfa adama adana juma do ko na jigina dugo ko inga juma do ora ajena ko no ka jidu ko inga juma do Allah afora nyena kuma minate wuli ko jien fana be wuli juma do de la Allah ami jien min ko na be ban ka jien ban pew nyena ma do ingal damine no ye laharaye no ya banye pew lahara fana ga damine jien rete no tuguni akambo de ma ko no de minye no kelegele no ka jien bani no be se no bani ka dondo ni min taraka ba e ka jien bana ko ajaro amajaw itatala Allah e ka lahara de damine nasa من مات قامت قيامته والناس أحياء كسبنا إمام إني إسرك با ويتابع دمنا يقول إنك الكلام ولا كاسر ما هو بيتني يكون وياه ندونو دمنا نيرتين بلا جلم بجلم ما كتا سودون كو كوين بك جمادون فنان ودكما ني سورة نولا دي كو بو فنان دي باكو الله أفل سورة منا هل أتى على الإنسان الله سبحانه وتعالى هذا مدين تاني كوي للدم كوي الله
comme ye kuma ɲɛbila min kɛ walima ye hakili jigi min kɛ fo kana se adamadenw u taa yɔrɔ u ka jɔ yɔrɔ ɲɛnamaya kura in na an kɔni sɔrɔ in kɔni sinsera fɛn min kan kosɛbɛ o ye ala ka jɔ ɲumanw ye an bɛ ala deli ala k'an bɛɛ lajɛlen fara o jamakulu kan innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura ko ala ka jɔ ɲumanw ala ka maa ɲumanw ko tuma na olu bɛ nɛɛma min na a y'a daminɛ ni o de ko ka kɛ o fana bɔ halisa an b'o de kan sa an ka sigi tɛmɛnen na falanda nana se yɔrɔ min na maa minnu n'u bɛ arijana kɔnɔ ala k'an bɛɛ lajɛlen fara u kan u bɛ nɛɛma ni damu ni ani famaya min na Allah subhanahu wa ta'ala ala bɛ ko o de mankutu an ye ka bɛn an hakili bɛ se ka se fɛn min ma diɲɛ nɛɛmaw la n'o tɛ min b'a kɔnɔ a ka bon ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan a ka di ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen ka faamuya surunya na sakɛ ka faamuya surunya na ka bɛn diɲɛ kɔnɔ an bɛ se k'a faamuya ka se hakɛ min ma a bɛ k'o de fɔ o de kama adamaden dancogo nɛɛma minnu n'olu kɛra i ye diɲɛ kɔnɔ yan nɔ o tuma nɛɛma ninnu fana olu bɛ yen arijana kɔnɔ o y'a sɔrɔ nɛɛma in i b'a sɔrɔ sɛgɛn de bɛ na ni a ye tɔɔrɔ de bɛ na ni a ye olu tɛ arijana kɔnɔ an y'o misaliya fɔ an ko sunɔgɔ e b'a dɔn sunɔgɔ ka di sunɔgɔ ka di ayiwa diɲɛ nɛɛma dɔ don nka sunɔgɔ tɛ arijana kɔnɔ sabu mun de bɛ na n'a ye diɲɛ kɔnɔ yan fari sɛgɛn voilà fari in bɛ sɛgɛn i bɛ baara la o i tɛ baara la o fari in a bɛ munumunu min kɛ ala ye fɛn minnu kɔnɔ u bɛ lamalama u bɛ fɛn minnu kɛ ayiwa fo ka na se hakili ma laban u bɛ sɛgɛn ka sɛgɛn dɔn ni sunɔgɔ ma kɛ o tɛ lafiya arijana dun sɛgɛn suguya foyi tɛ yen min tɔgɔ ye sɛgɛn ye sɛgɛn yɛrɛ tɛ yen nɔ fiyewu farikolo sɛgɛn tɛ yen hakili sɛgɛn tɛ yen caman bɛ se ka kabakoya ko sunɔgɔ t'a la a b'a ɲɛna dɔrɔn o dɔn koyi nka nɛɛma de dɔn nɛɛma min n'a tɛ kotigi ala y'a da nin cogoya in dɛ ayiwa kodayi fana dɔn koyi kodayi fana de don ala bɛ se k'o misaliya ayiwa dɔw yira an na an yɛrɛ ka ɲɛnamaya in senfɛ hali sunɔgɔ min filɛ n'a ka di n'a sɔrɔ n'a bɛ ko min na n'o ko in jara kojugu waati dɔ la sunɔgɔ bɛ taa f'i bɛ ɲinɛ sunɔgɔ kɔ o yɔrɔ ninnu o tuma na arijana in ta o ye diya dan de ye o de kama o hakili tɛ jigin sunɔgɔ yɛrɛ a tɛ yen n'o yɛrɛ nka n'o tɛ fɛn wɛrɛ minnu bɛ yen ala y'olu kɛ damu ye fɛn min ye arijana kɔnɔ ayiwa nɛɛma min n'o ye dumunifɛnw kosɛbɛ ni min fɛn a y'o olu dɔw fɔ minfɛnw a y'olu dɔw fɔ dumunifɛn u bɛ a sɔrɔ cogo min na ka damu kɛ a la cogoya min na a y'olu fɔ yiridenw ayiwa u b'a tigɛ cogoya min na ka damu sɔrɔ a y'olu fɔ sisan an ka walanda in nana se yɔrɔ min ma o fana ye diɲɛ nɛɛma dɔ ye o nɛɛma in fana ɲɔgɔnna o bɛ arijana kɔnɔ walima a dafalen o bɛ arijana kɔnɔ o ye masiri ye yɔrɔ dɔ masiri kosɛbɛ o ye diɲɛ nɛɛmaba dɔ ye hali n'a sɔrɔ diɲɛ na masiri min filɛ nin ye n'i ye finiw fɔ sisan misaliyala feerabɔ a bɛ siri ayiwa laɲiniw kama o dɔ ye masiri ye k'a kɛ masiri kama parili kama o bɛ arijana kɔnɔ ayiwa nka fɛn min ye waati dɔ la diɲɛ kɔnɔ an b'a dɔn ko wɛrɛw kama o dɔ bɛ se ka kɛ k'i yɛrɛ sutura o bɛ ayiwa diɲɛ kɔnɔ yan fo sariyaw ye dansigi o la tuma arijana bɛɛ lajɛlen ye i dama fama de ye ko tɛ se ka bala maa la i ma min laɲini o tuma ala y'olu ka dɔnfini kɛ masiri de kama n'o tɛ k'a fɔ sariya kiriw de don i k'a dɔn ka dɔn ka se yan nɔ ayiwa ni karasalakaw bɛ yan nɔ a ka se yan nɔ ni ye cɛlaka ye f'a ka se nin yɔrɔ in ni ye musolaka ka se yɔrɔ in na o ye kiriw de ye diɲɛ kɔnɔ olu banna nka arijana kɔnɔ olu b'a dɔn yen nɔ masiri de kama masiri b'a dɔn de kama diɲɛ kɔnɔ maaw b'a dɔn fɛn wɛrɛ fana kama yɛrɛ sutura yɛrɛ fana tɛ k'i yɛrɛ tanga ka bɔ fɛn dɔw misali ni nɛnɛ b'a la ka yɛrɛ tanga e bɛ nɛnɛ dɔn kana fari tiɲɛ ayiwa mun kosɔn e bɛ fini dɔn mun kosɔn nɛnɛ kana feere i ma kana dankari i la waati dɔ la ayiwa hali n'a sɔrɔ ni tile yɛrɛ fana bɛ yen nɔ o n'a ɲɔgɔnna ninnu i b'a dɔn fana tile kalaya nka o foyi tɛ arijinɛ kɔnɔna la yarawna fiha shamsan wala zamharira k'a fɔ tile ka kalan o tɛ yen
ayiwa n ka samara dɔn o tɛ yen k'a fɔ ko walima ni ne ne fana bɔra n ka fini dɔn k'an yɛrɛ tanga walima k'an yɛrɛ tanga ka birifini biri n na ayiwa komi ni nɛnɛ waati ninnu nana ayiwa o n'a ɲɔgɔnna ninnu o tɛ arijana kɔnɔ nka nin bɛɛ lajɛlen bɛ arijana kɔnɔ firabo o bɛ arijana kɔnɔ nka a bɛ kɛ masiri ani parili de kan k'a fɔ fɛn dɔ ɲɛ siran ye o de tɛ arijana kɔnɔ fana Allah subhanahu wa ta'ala a y'o ka dɔnfiniw a y'olu mankutu o kɔrɔ ye arijana kɔnɔ don ka damu dɔ ye jumɛn ye ka damu dɔ ye dɔnfini ayiwa ni b'a pari ni a ye o ye pari ni minnu ye o fana diɲɛ kɔnɔ ayiwa fini minnu ni kima tun b'o la kosɛbɛ surtout kuranɛ jigin waati a y'olu dɔ fɔ ayiwa n'o ye hariru ninnu ye hariru fini a suguyaw k'olu fɔ ayiwa o bɛɛ ladagalen don arijana kɔnɔna a bɛɛ lajɛlen ladagalen don arijana kɔnɔ donc min ka di mɔgɔ ye arijana kɔnɔ o de bɛ yen nɔ n'o tɛ n'i ye hariru lajɛ ayiwa diɲɛ kɔnɔ hadisaw nana ala kɛra ka kuma kɔnɔ sallallahu alaihi wasallam k'a fɔ k'a dagara musow ye ko a ma daga cɛw ye ayiwa cɛw ye nka arijana kɔnɔ bɛɛ lajɛlen ye kelen o tuma na a suguya minnu bɛ yen nɔ tɔgɔ minnu kun b'o la Sundus Istabrak o y'a modèle ye olu tɔgɔ fɔra nka min tɔgɔ min fɔra n'a bɛ diɲɛ kɔnɔ o ye mun kosɔn maaw hakili ka taa fɛ a fɔ nin kɔni ye fɛn ɲuman ye nka n'o tɛ min bɛ arijana kɔnɔ min bɛ diɲɛ kɔnɔ olu cɛ ka jan arijana ta y'a dafalen yɛrɛ arijana ta ye a dafalen de tuma i b'a ye Allah subhanahu wa ta'ala a bɛ nin mankutu ninnu a bɛ ninnu fɔ an kɔni bɛɛ lajɛlen sa a kan bɛ anw de ma n ko sɔn halisa an na miiri nin na k'a fɔ n'an ye ala ka sira in ta k'a kɛ ala ye k'a to ala ye ko nin b'a ɲɛfɛ koyi ni min b'a ɲɛfɛ an bɛ taa o bonya sɔrɔ o bonya min kɔnɔnafili tɛ a la sa Muhammad n'i ye kɔnɔnafili fɔ wallahi i ye diɲɛ a gɛlɛya dɔ fɔ gɛlɛya min ni maa tɛ taa k'a dɔn est-ce que maa bɛ diɲɛ kɔnɔ k'a fɔ ko kɔnɔnafili t'a la k'a kɔnɔnafili tɛ fɛn dɔ la ayi o tɛ hali i ka fɛn dɔ n'a binna ayiwa tabali kɔrɔ fɛn dɔ kɔrɔ i bɛ k'a ɲɛɲini kɔnɔnafili de don i bɛ k'a ɲini a bɛ fan min fɛ donc adamaden kɔni i ka ɲɛnɛmaya kɔnɔnafili kɔni a tɛ ban a la i kɛra fɛntigi ye o i yɛrɛ ma kɛ fɛntigi ye o a bɛɛ lajɛlen fana na a bɛ se ka n'i kɛra fɛntigi ye walima waati dɔ la yɛrɛ n'i kɛra faama yɛrɛ o yɛrɛ de ka jugu o yɛrɛ de ka jugu waati dɔ la maaw ɲɛ bɛ la lahala dɔ la nka e ni kɔnɔnafili min yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn na ayiwa e bolo k'a fɔ ninnu kɔni n'u bɛ tulonkɛ dɛ nka o de tɛ arijana kɔnɔ arijana kɔnɔ kɔnɔnafili tɛ yen dusukasi tɛ yen k'a fɔ dusukasi a y'i sɔrɔ i yɛrɛ ka ko dɔw la sabu adamaden diɲɛ kɔnɔ olu bɛ ko dusukasi ko dɔw bɛ yen nɔ maa m'a k'i la dɛ nka i bɛ taa sɔrɔ e yɛrɛ de y'a k'i i yɛrɛ la voilà e yɛrɛ de ka fili e yɛrɛ y'a k'i i yɛrɛ la o ɲɔgɔn caman bɛ kɛ i yɛrɛ ka fɛn sisan fɛn sigilen bɛ i b'a fɛ k'a mɛn a ka di ye i bɛ k'i kuma ten i bolo sinna k'a kala ko k'a tɔɔrɔ k'a bin ten nɔ i bɛ dimi i yɛrɛ kɔrɔ i yɛrɛ ka voilà i yɛrɛ ka kɛwale dɔ komi o n'a ko ninnu ɲɔgɔn na i faratila ka ko dɔ la a sinna ka tiɲɛ o cogoya ye i bɛ nimisa o tɛ arijana kɔnɔ walima maa wɛrɛ k'a se i ma o kɔni o diɲɛ taalan de ye koyi i mana kɛ cogo o cogo dɔ kɔni b'a kɛ i la dɔ kɔni b'a kɛ i la de i mana kɛ faama ye cogo o cogo dɔ bɛ fɔ i ma dɔw yɛrɛ fana bɛ se ka kɛ i la fana o tuma na o kɔni o ye diɲɛ taalan de ye o de tɛ arijana kɔnɔ o tuma na nin nɛɛma ninnu sura in bɛ ka nin lahala ninnu olu de lakali إذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا ko ala kɛra ni je dara nin gansa ninnu bɛ arijana in kɔnɔ ayiwa arijana parilen arijana min ayiwa ni masiri dan de don ni nɛɛma dan de don u bɛ masaya dafalen na ko nin ye nɛɛma ye koyi nin ye nɛɛma ye nin ye mara ye nin ye masa ye masaya min n'a ka bon aliyahum thiyabu sundusin khudrin wa istabrak wa hullu asawira min fiddatin wa saqahum rabbuhum sharaban tahura kuna mun bɛ ka kuma min kan a b'olu fɔ n'o ye ayiwa firabo donfiniw na parili fɛnw wa hullu asawira o tɛ masiriw ye sa masiriw bolola nɛgɛw u b'a dɔn ka pari ni a ye o b'a sɔrɔ o tɛ sɛgɛn
te singala kono ba don ka parini uye Allah subhanahu wa ta'ala ni belaji lenke uye masiri minu ni antu modo jinya kono nantu ba do jinya kono ayo ado ere jinya kono fana asorli ka gele ado ere fana hal na sorola fana adoni wati dolo fana ye kololo de wati dolo misisa misala na fe jinya wati mina ere ba do sanu bani fenu na hal na daga hali musoye na doni farati de farati bala abi bolo ne wesra ni ya do labana inni beto adafe na o de arjana kono kafaro kan fana ye min fo wati do shara be dansigi ado doni na no ye sanu sisa ko ke masiriye aywa ka sanu shenu sanu bolla negeo kado bolo kala wala ko mata ga cheyo ko sebe hal muso yɛrɛ fana a fɔra k'a fɔ k'a ka dan sira de la fana kosɛbɛ na o fɛn min ye masiri ye k'a dɔn i yɛrɛ la o tuma o dagara dagalen don na nka fɛn min ye ayiwa e ka dumuni min na walima ji ko se b'e ye e ka ji filɛ nin kan k'olu kɛ sanu ye silamɛ kɔni y'o bali ayiwa hali n'a b'i bolo o ye diɲɛ kɔnɔna ye o ye diɲɛ kɔnɔna ye nka nka arijana kɔnɔ bɛɛ lajɛlen dagalen don kun Allah subhanahu wa ta'ala aya ninnu nin yɔrɔ ninnu na n'o ye arijana nɛɛma mankutu ninnu ye a y'a laban ni fɛn dɔ ye nɛɛma dɔ ye wasaqahum rabbuhum sharaban tahura Allahu akbar ko u ma y'o min o lami min fɛn na min fɛn min n'a ka se a ka sanu sharaban tahura min ka se ayiwa o kɔni o seniya in kɔni i ka mankutu bɛɛ lajɛlen fɔ o la sa o ye seniya dan de a ka seni a bɛ seniya fana kɛ i yɛrɛ b'a dɔn a tahuru ni o nana ka kan sira la ko fɛn dɔ bɛ yen ko tahira a yɛrɛ ka seni nka i bɛ taa sɔrɔ a tɛ se ka seniyali kɛ nka tahuru komi ni o nana baw yɔrɔw la ayiwa sanji tɛ saniya bonda kɔnɔna na se ka kɛ nɔnɔ filɛ nin ye a ka seni o a ma se ka sanji ta la walima se ka taa ni a ye o n'a ɲɔgɔn na nka ayiwa ji min n'a ka ɲi alihamudulila bɛɛ lajɛlen dafalen don a ka seni a bɛ maa saniya fana o tuma na ko sharaban tahura a ka seni o tuma nɔgɔ kɔni tɛ a la nɔgɔ banna diɲɛ kɔnɔ nɔgɔ tɛ yen fɛn foyi tɛ a la i tɛ siran fɛn foyi ɲɛ min tɔgɔ ye nɔgɔ ye min tɔgɔ kɔni n'o ye nɔgɔ ye walima siranyanfɛnw komi diɲɛ n ka min fɛn ninnu bɛ cogoya min hali minnu n'a dagara ayiwa waati dɔ la maaw b'u yɛrɛ kɔlɔsi ka dɔn bitɛliw kɔnɔ ka fɛn caman kɛ a la o bɛɛ lajɛlen na maaw bɛ bali i t'a sɔrɔ ko dɔw bɛ kɛ a la ayiwa o marali ninnu min bɛ kɛ sababu ye k'a mara fɛn ka n'a sɔrɔ ayiwa n'o ye matière chimique ni fɛn olu dɔw fana yɛrɛ bɛ labɛn ka yɛlɛma ka kɛ kɔlɔlɔ ye nka arijana kɔni a ka seni de fɛn foyi tɛ a mini ni kɔlɔlɔ foyi t'a kɔfɛ o dama tɛ a bɛ seniya fana kɛ Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu kumakan dɔ nana a ye kɔrɔli kɛ ka taa ɲɛ k'a fɔ ala bɛ min fɛn o b'o min n'o kɔni kɛra ayiwa adamadenya sigilen bɛ fɛn minnu kan ko n'a sɔrɔ n'o to min bɛ yen nɔ o b'o bɛɛ lajɛlen ko ka bɔ yen yɔrɔ la diɲɛ kɔnɔ banaw ni a ɲɔgɔnnaw ayiwa banaw bɛ yen o nka fɛn dɔw bɛ yen nɔ olu ye bana dogolenw de ye diɲɛ kɔnɔ ayiwa an bɛ ɲɔgɔn sɛ ni fɛn minnu ye n'o ye ɲɔgɔn kɔniya ani hasidiya ninnu ani bisenkɔniya ninnu dusukun ta minnu filɛ nin ye n'an yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn sɛgɛn ni o ye a fɔ o tɛ arijana kɔnɔ k'a fɔ maa fila bɛ arijana kɔnɔ ko juguya bɛ olu ɲɔgɔn cɛ wa abadan o tɛ yen hali n'a y'a sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ u ye marifa ta ɲɔgɔn kama u ye muru ta ɲɔgɔn kama nka u ye fɛn wɛrɛw kɛ min y'a to u bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ arijana kɔnɔ an b'o de fɔ sabu mɔgɔw bɛ se ka muru ta ɲɔgɔn kama u ka ɲɔgɔn sɔrɔ arijana o kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'o sira in k'o ka ɲi dɛ kojugu de don i bɛ taa sɔrɔ kow nana ayiwa min ye o datugu n'u taara ɲɔgɔn sɔrɔ arijana kɔnɔ juguya tɛ yen o kɔni juguya kɔni o tɛ yen Allahu subhanahu wa ta'ala a y'a fɔ ayiwa sura min yɛrɛ la suratul Araf ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين والسورة الحجة نعم ومن فلانية أيوة kala ko n'a y'a sɔrɔ juguya ni kɔniya min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ k'an y'o bɛɛ lajɛlen fosi ka bɔ o tɛ yen nɔ tuguni o tɛ yen nka a bɛ se ka kɛ o diɲɛ kɔnɔ hali silamɛya b'a bali i bɛ taa sɔrɔ maaw bɛ yen tiɲɛ na ayiwa u ka diinɛ ko bolofa bɛ u kan o bɛɛ lajɛlen waati dɔ la sitana bɛ se ka dɔɔnin sɔrɔ ayiwa fɔɲɔgɔnya bɛ ɲɔgɔn cɛ kɔniyani dɔ hasidiyani dɔ olu bɛ na
nga aljanna ko ngono hotel Allahu akbar usaniyale ni bedo arjina ko sanele de bedo arjana ko aywa ale ko le ke katani Allah subhanahu wa ta'ala na'siya ka fo arjana ko no ma fla be no ko ni abo ni ngonje oti doka do hashidiya ka fo atabe safi ajoro be sabu hashidiya yere ale adama jangata de ko aywa abe kami ga ko jugu de no abe ngana jugu ta ka nga ale re fana de sengene de ayra segene bal ma yere sengene te ka hashidiya sidi ko so sabu ale tafe aka ala kan ni mai ala kan ni ma don fana te koti Allahu akbar ala kan ni ma ko no te koti ko to no te arjana ko no fi Allah subhanahu wa ta'ala wasaqahum rabbuhum sharaban tahura min femi kasenu mi senia ka sania fana kenna otmana o min femi fleni ni aywa mi se ka fo kuma temena aka min femi ro ulu fora sabilo ulu fora anya mi onfo aywa dumuni na wala ala kenede aywa ka fo aywa o be min femi no mi sabo minode kama ni ma ke aywa fare be lafiya ni nugu be kuma ife aywa abela jelen be ke damu de la atina fa uhitaji lembe kata wala ka fo hitaji min de ni ma ka be dankar ila hotel ko aywa tuna ko ni o ba mi nema de do damu fana de Allah abo fana ma ko fana nya wa sharabum wa saqahum rabbuhum sharaban aywa na wala musa muhammad kuma sera yoro mina mankutu minnu fɔra arjana la ni sigira ka miiri a la ayiwa mumini kɔni a bɛ nin danganɛ min bɛ i dusukun na n'a bɛ se ka i dusu suma ko bɛɛ lajɛlen na o ye fɛn jumɛn ye k'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ni ne ye arjana sɔrɔ jaa nin bɛ ban koyi ka se ka miiri o ni ne kɔni ye arjana sɔrɔ jaa nin bɛɛ lajɛlen bɛ ban n bɛ ko gɛlɛn min na ko baye koy ni ko mana gele chugo chugo mana sika miru wala o be du susuma la se im abi bila fa no arjana yiki chesiro ni o sira kalila ka sabati ka fo ambe ni bela jele na ni bebe ne ka jani ne arjana soro ni bebe ban ko mi ala ya fo nyina chugo ya mina nganga chesiro ko o mi fleni esa aya nunu ta fori ni okuma kan ni okuma ka min filɛ nin ye o yɛrɛ dama o y'a dama walanda de ye ko sabu an bɛ diɲɛ wuli ka jɔ min na diɲɛ kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ munumunu ko de nɔfɛ ala ko in na inna hada kana lakum jazaan wa kana sa'yukum mashkura masha Allah ayiwa n'u ye nin dɛmɛ in bɛɛ lajɛlen sɔrɔ nin bɛɛ kɛra u ye ayiwa a bɛ f'u ma harisa k'u fo k'u ja u yɛrɛ la ko a ka sara de filɛ nin ye inna hada kana lakum jazaa aw ka sara de filɛ nin ye wa kana sa'yukum mashkura aw ka baara kɛra baara ye baara min n'o bɛ barikada kɔrɔ k'a fɔ baara ɲɛna kɛra baara ɲuman ye baara ɲɛna kɛra baara ɲuman ye o de bɛ fɔ u ɲɛna i miirila nin yɛrɛ la fɛn min na n'i kan k'o kɛ n'a b'i lase arjana ma i bɛ jija i b'o kɛ fɛn min fana n'i kan k'o to yen nɔ a toli ne bɛ kɛ sababu ye i ka arjana sɔrɔ i kan k'o to yen nka halisa n bɛ segin ka na ni aya laban in ma wala ka kuma fɔri ayiwa sura in kan ni Alahu subhanahu wa ta'ala ka dɛmɛ ye a kuma laban ni mankutu in bɛɛ lajɛlen bɛ ka fɔ anw ɲɛna tile kɔnɔ anw dara a la imanan bil ghayb i bɛ na ni ko dogolen k'a fɔ ko tiɲɛ de don k'a bɛn no limane kama Allah subhanahu wa ta'ala bi deli ni arjana min filɛ nin ye i ye maa minnu kɛ a sigibaga ye i k'anw bɛɛ lajɛlen fara o jamakulu in kan an b'o duwawu kɛ bɛɛ lajɛlen ye n'o tɛ bɛ jama ni silamɛ bɛɛ lajɛlen o arjana min n'an b'a ɲini n'an mankutu fɔra anw m'a ye an ma jɔ a kɛnɛ kan n'an dara a la k'a fɔ a bɛ yen ala k'a kɛ an ni yɔrɔ ye inshallah halisa masala in tɔ bɛ yen kosɛbɛ wɛrɛ la inshallah ni lamɛnjɛkulu ani lajɛbaaw ani ɲɔgɔn hakili jigin la Allah subhanahu wa ta'ala ka dɛmɛ an bɛ Sunna TV lajɛlikɛ jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo k'a ɲini masa Taala fɛ fɛn minnu fɔra ala ka a faamuya ɲuman di an ma a baara ko ɲuman ala ko nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye hada wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
هذا القرآن بأيدينا هذا القرآن بأيدينا نور في الظلمة يهدينا كلمات الله لنا نزلت تصلح دنيانا والدين هذا القرآن هذا القرآن هذا القرآن بأيدينا